Pas khlaimani yagolobo governor ni aro kasajak ADC ni kisase katal bill tei customary law bill abono no tei koktishal horo hasteni mantri okra Dr. Manik Saha bai malanyani thangka Tripura Mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma ha fango asungmani yagolo land revenue customary law bill tei kisase katal bill pas khlaimani katal ADC hapang fiaba lai thangnai bisisa salrongbai approval ni bagai governor ni aro kasajak a bill rok aboni bagai koktishal horo hasteni mantri okra Dr. Manik Saha bai malanyani thangka Tripura Mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma mantri okra Dr. Manik Saha bai malaimani jorao bini logio tongkha MLA Brishoketu Dev Burma TT ADC ni EM Komal Koloi te MDC Roniel Dev Burma shoti thamsi jora rombai mantri okra Dr. Manik Saha bai kok salaika Tripura Mothani ajamarok paithago kok salaimani paimani yagulo kok toma thumnarok ni bwskango Tripura Mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma saka governor ni aro kasajak bill no tei mantri okra Dr. Manik Saha bai kok salainani faimani henai में बात हुआ एडीसी में हमने बहुत बिल्स पास किए हैं। कस्टमरी लॉ का बिल पास किया है, हमने एक्सपेंशन का बिल पास किया है, लैंड रेवेन्यू का बिल पास किया है और वो गवर्नर के पास पिछले 1 साल से 8 महीने से पड़ा हुआ है। वो बिल में कुछ विचार नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, तो उस विषय में बात किया। एडीसी में फंडिंग का प्रॉब्लम है, हेल्थ का हमने बहुत स्कीम्स उठाया है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक फंड्स रिलीज़ नहीं किया, उस विषय में बात किया। और बहुत चीज़ था जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन उसमें भी बात किया, तो बहुत चीज़ों में बात हुई। तो कल इंटरलोकेटर आने वाले थे, क्या आएगा? क्या इंटरलोकेटर कल नहीं आएगा क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है। मणिपुर में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और इंटरलोकेटर से भी मेरा बात हुआ है, सीएम का भी बात हुआ है AK मिश्रा जी से, और वो थोड़े दिन के बाद आएंगे। उन्होंने मुझे 2 बार आज फ़ोन किया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा समय दीजिए क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन बहुत ख़राब है और उनको इमीडिएटली मणिपुर जाना पड़ रहा है। जैसा मणिपुर का प्रॉब्लम में थोड़ा सा शांति होगा, वो अगले हफ्ते या थोड़े दिन के बाद आकर हमसे सबसे नॉट ओनली विथ मी, विथ IPFT, विथ समाजपति, विथ मुख्यमंत्री, सबसे मिलकर बात करेंगे। सर, और जो 10 तारीख को आप जाने वाले थे होम मिनिस्टर से? मैं 10 तारीख को होम मिनिस्टर से दिल्ली में मिलूँगा। सर, जो विषय में बातचीत हुआ CM सर का रिप्लाई क्या? CM साहब से आप डायरेक्टली पूछ लीजिए उनका क्या रिप्लाई था। मुझसे तो अच्छी तरीके से बात हुआ लेकिन मैंने अपना स्पेसिफिक पॉइंट्स रखा है। CM साहब ने कहा है कि वो जैसे कि फाइनेंस का हो या जो बिल्स गवर्नर के संग पड़े हैं, जो हमारे ट्राइबल कस्टमरी लॉ बिल्स हो, हमारा जो भी बिल्स गवर्नर के संग पड़े हैं, वो बात वो अपने चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से बैठकर बात करके मालूम करेंगे कि स्टेटस क्या है। थैंक यू। Yang te khaksa phaising Tripura Mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma bai tamo kok salaikha abono no tei horo hasteni mantri okra Dr. Manik Saha saka chikon mikon dal bidal issue no tei no barbeli Maharaja Pradut Kishore Dev Burma bai kok salaikha hanai কি আশ্বস্ত করেছেন স্যার? না ও এসছে তো সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার, এর আগেও কয়েকবারই এসছেন উনি, তো কালকেও এসছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি, ত্রিপুরা রাজ্যের এইসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি তো বললেন তো বাড়ানো বা এগুলো তো চলছে, আগেও বলেছে, এইসব তো থাকবেই, আমরাও দেখবো। তিনি বলেছে বেশ কিছু দাবি আপনার কাছে উত্থাপন করেছে, সেই বিষয়ে এইগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, প্রায়শ আলোচনা হয়। তো নর্মাল আলোচনা, এইরকম না এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনো আলোচনা হয়েছে, তো সেইভাবে কথাবার্তা হয়েছে। এই বিষয়ে সরাসরি অর্থ প্রদানের কোনো বিষয় না, সেই ধরনের কোনো রকম ডিসিশন আমাদের হয়নি, আর সেটা অনেক উপরের বিষয়, সেটা হলে আপনারা জানবেন। সেই ধরনের কোনো আলোচনা, যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে কী চিন্তা ভাবনা করছেন? না, এগুলো তো নর্মাল আলাপ, আসেই মানুষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসে, জিজ্ঞেস করে, আমরাও আমাদের আনসার দিই, কিন্তু কোনো কনক্রিট কোনো আলোচনা যে এটা হবেই বা করতে হবে সেরকম কোনো আলোচনা। ইন্টারলোকেটর নিয়োগ নিয়ে কোনো ইন্টারলোকেটারের কথা শুনছি আমি, আমার কাছে এখন অবধি কোনো খবর নেই। ইন্টারলোকেটার যখন আসবে তখন আপনারাও জানতে পারবেন। স্যার, উনি বলেছেন যে কিছু বিল আটকে রয়েছে, গভর্নরের কাছে কিছু বিল আটকে রয়েছে, এই বিষয়টা নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, আমি তো বললাম তো অনেক জিনিস, অনেক কথা আলোচনা হয়েছে, তো সেইগুলো নর্মাল আলোচনা, মানে এটাকে একদম হাইলাইট করতে হবে সেরকম কিছু। abo haikeno kok toma thumnai rok bai kok salaimani jorao Tripura Mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma saka 8 May salmariwa Manipur ni jengjalni bagai hasteo phai sokphai galakha interlocutor hanai fiaba 10 May salmariwa haktoni home minister bai malai nai hanai Rajakhor agulini simi krisanoni kokthom chini khorang